Ngayon guys, magsinsuel tayo guys. Tanggalin lang natin yung 4 na tornilyo. Terminal. Bilis lang yan. Ito. Para medyo dire-diretso yung ano ng langis. Guys, bumagsak na. Ayan, ito guys yung oil filter, kinakamay lang naman natin yan. Kinakamay lang natin na yan guys. Yan guys, natanggal na. O diba, kinakamay lang natin yan guys. Ang paghigpit at saka pagtanggal, kamay lang. Kasi kung minsan naluluslit yun eh. Yan. Ito yan guys, ang oil filter natin ang ikakabit. Lexus yan, ang tatak yan o, Lexus Toyota. Kabitan natin. Kabitan natin guys. Yung yun. Ayan guys, kabitan natin to. Uy, huwag ka naman ganyan. 4 liters to guys eh, pero may matitira pa konti. Tingnan natin guys yung sukat. Ayan, kulang pa. Tingnan natin guys.